بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی رحیم اور کریم ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے آسان اور مختصر سے فقرات۔ تھوڑا پہلے un po prima تھوڑا پہلے۔ Cosa è successo؟ کیا ہوا؟ Cosa è successo؟ کیا ہوا؟ succedere ہونا، cosa successo کیا ہوا؟ مجھے افسوس نہیں، non mi dispiace۔ non mi dispiace مجھے افسوس نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ تمہیں ڈر نہیں، non hai paura۔ non hai paura تمہیں ڈر نہیں۔ وہ جڑواں ہیں، sono gemelli۔ sono gemelli وہ جڑواں ہیں، جسے انگلش میں ٹوین کہتے ہیں، جو اکٹھے پیدا ہوئے ہوں، جن کی پیدائش اکٹھی ہوئی ہو۔ sono gemelli وہ جڑواں ہیں۔ وہ دوست ہیں، sono amici۔ وہ دوست ہیں، sono amici۔ amico دوست، amici جمع کے لیے زیادہ دوست۔ اور کچھ نہیں، niente altro۔ اور کچھ نہیں، niente altro۔ وہ دوست ہیں، sono amici، اور کچھ نہیں، niente altro، یعنی ان میں صرف دوستی کا رشتہ ہے۔ وہ اکثر ہنستی ہے، lei ride spesso۔ lei ride spesso وہ اکثر ہنستی ہے، spesso اکثر اوقات، نارمل حالات سے زیادہ۔ ابھی سرخ ہے، è ancora rosso۔ ancora rosso ابھی سرخ ہے۔ عمر کتنی ہے، quanti anni ha۔ quanti anni ha عمر کتنی ہے، یعنی اس کی ایج، اس کی عمر کتنی ہے، quanti anni ha۔ اوپر کون ہے، chi è sopra۔ chi è sopra اوپر کون ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہیں کہ اوپر کون ہے، نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے ایسے پوچھنا ہے chi è sopra، اوپر کون ہے۔ سب تیار ہے، tutto è pronto۔ tutto è pronto سب تیار ہے، کھانا وغیرہ تیار ہے، یا پارٹی تیار ہے، یا گاڑی تیار ہے، سب کے لیے آپ نے یہ استعمال کرنا ہے tutto è pronto، سب تیار ہے۔ مجھے جانا ہے، devo andare۔ devo andare مجھے جانا ہے۔ سب تیار ہے، tutto è pronto۔ مجھے جانا ہے، devo andare۔ مجھے واپس آنا ہے، devo tornare۔ devo tornare مجھے واپس آنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے، کیا پوچھنا ہے، cosa chiedere۔ cosa chiedere کیا پوچھنا ہے۔ بعد میں آنا، vieni dopo۔ vieni dopo بعد میں آنا۔ مجھے چاہیے، ho bisogno۔ ho bisogno مجھے چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ ایک بار، una volta۔ una volta ایک بار۔ یہاں لکھو، scrivi qua۔ scrivi qui یہاں لکھو، scrivere ہوتا ہے لکھنا، qui یہاں پہ، scrivi qui تم یہاں پر لکھو۔ non insistere ضد نہ کرو۔ non insistere ضد نہ کرو۔ insistere ہوتا ہے ضد کرنا، جسے انگلش میں insist کہتے ہیں۔ non insistere ضد نہ کرو۔ devi andare تم نے جانا ہے۔ devi andare تم نے جانا ہے، یعنی اس بات کی تم ضد مت کرو کہ تم نے جانا ہے۔ non insistere devi andare تم ضد نہ کرو کہ تم نے جانا ہے۔ almeno saluta کم سے کم سلام کرو۔ almeno saluta کم سے کم سلام کرو۔ salutare ہوتا ہے سلام کرنا، almeno کم سے کم۔ fai di nuovo دوبارہ کرو۔ fai di nuovo دوبارہ کرو، پھر سے کرو۔ non sbagli غلطی نہ کرو۔ non sbagli غلطی نہ کرو۔ sbagliare غلطی کرنا، non sbagli غلطی نہ کرو۔ parli chiaro صاف بات کرو۔ parli chiaro صاف بات کرو۔ parlare بات کرنا، parli تم بات کرو، chiaro صاف واضح۔ non essere furbo چالاک نہ بنو۔ non essere furbo چالاک نہ بنو۔ mastica bene خوب چباؤ۔ mastica bene خوب چباؤ۔ masticare ہوتا ہے چبانا، دانتوں کے نیچے کسی سخت چیز کو
चबा कर खाना। scendi pure तुम उतर जाओ। scendi pure तुम उतर जाओ। scendere उतरना, scendi pure तुम उतर जाओ। sarai scritto लिखा जाएगा। sarai scritto लिखा जाएगा। scrivere होता है लिखना, sarai scritto लिखा जाएगा। sarai cancellato मिटा दिया जाएगा। sarai cancellato मिटाया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। थोड़ी देर के लिए per poco tempo, per poco tempo थोड़ी देर के लिए। per sempre हमेशा के लिए, per sempre हमेशा के लिए। per poco tempo थोड़ी देर के लिए, per sempre हमेशा के लिए। la festa finirà मेला ख़त्म हो जाएगा, पार्टी ख़त्म हो जाएगी। la festa finirà मेला ख़त्म हो जाएगा। la porta sarà chiusa दरवाज़ा बंद हो जाएगा। la porta sarà chiusa दरवाज़ा बंद हो जाएगा। allora dove andrai तू किधर जाएगा। allora dove andrai तू किधर जाएगा, यानी सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तू बता तू किधर जाएगा। allora dove andrai तू कहाँ जाएगा, तू किधर जाएगा। dimmelo मुझे बता दो। dimmelo मुझे बता दो। allora dove andrai तू किधर जाएगा। sta spirando वो सांस ले रहा है। sta spirando वो सांस ले रहा है। spirare सांस लेना। io spiro मैं सांस लेता हूँ, तू spiri तुम सांस लेते हो। sta spirando वो सांस ले रहा है। non c'è medicina दवा नहीं है। non c'è medicina दवा नहीं है। cosa hai fatto क्या कर दिया है। cosa hai fatto क्या कर दिया है। e fortunato वो खुशकिस्मत है। e fortunato वो खुशकिस्मत है। अगर किसी के बारे में आपने ये बताना मकसूद हो कि वो एक खुशकिस्मत शख्स है, तो आपने ये कहना है कि lui è fortunato वो खुशकिस्मत है। ha vinto वो जीत गया है। ha vinto वो जीत गया है, यानी वो मैच बहुत मुश्किल मैच था, वो जीत गया है क्योंकि वो खुशकिस्मत है। ha vinto वो जीत गया है। lui è capitano वो कैप्टन है। lui è capitano वो कैप्टन है, यानी जिस टीम ने मैच जीता है वो उस टीम का कैप्टन है, कप्तान है। lui è capitano वो कैप्टन है, वो कप्तान है। नज़र नहीं आता non si vede, non si vede नज़र नहीं आता कि ये कौन है। non si vede नज़र नहीं आता कि ये कौन है, यानी अगर आपने किसी चीज़ को पहचाना नहीं, किसी शख्स को, तो आप पूछ सकते हैं कि वो शख्स कौन है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। non si vede नज़र नहीं आता कि ये कौन है। non ha senso अक्ल नहीं है। non ha senso उसे अक्ल नहीं है, उसे कोई समझ नहीं है। è molto poco बहुत थोड़ा है। è molto poco बहुत थोड़ा है। è solo un mese सिर्फ एक महीना है। è solo un mese सिर्फ एक महीना है। diventerà umano इंसान बन जाएगा। diventerà umano इंसान बन जाएगा। diventare होता है बन जाना, diventerà बन जाएगा, umano इंसान, यानी वो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। इंसान बन जाएगा से मुराद है अच्छा इंसान बन जाना। passerà गुजर जाएगा। passerà गुजर जाएगा। diventerà umano इंसान बन जाएगा, passerà गुजर जाएगा। Amici, questo era di lezione di oggi. Speriamo che avete capito molto bene questo lezione. दोस्तों ये था आज का लेसन। मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Ci vediamo con un nuovo lezione. Fino a quando e arrivederci, addio.